बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अज़कार का बेसिकली मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है। बाज़ लोग कमेंट करते हैं आपने तरीका तो बताया नहीं। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना है, इसका कोई ख़ास तरीका ज़रूरी है? आप 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर ये ज़िक्र मुबारक सुनिए, आखिर में दुआ कीजिए अपने लिए, जो असल इबादत का मग़ज़ है। दुआ के बगैर फ़ायदा नहीं आपको। और उसके बाद फिर आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। तमाम वज़ाइफ़ की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़िक्र को सुनकर दुआ ज़रूर कीजिए। यही इसका तरीका है। और हर अपलोड होने वाला वजीफ़ा आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड ना हो, आप हर नमाज के बाद 1 मरतबा इसको सुन लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ
والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.